नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। आपण मानकर जदि कर्कट राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा परठारु बदलिबाकू जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही सरस्वती पूजा परठारु आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि, यह पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कर्कट राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपणकर जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां सरस्वती अवश्य लिखि दियंतु। पूर्वरु आपण मानकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला, धन जनित समस्या देखा जाउथुला, आपण ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला, आपणकर अन्य शेषरे खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संततिक पई आपण चिंतारे रहुथिले, आपणकर व्यापार रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे समस्या देखा जाउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एही सरस्वती पूजा ठारू दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि, आपणकर जीवन रे पुणी थरे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशि राशियाधिपति हेउचंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एही फेब्रुआरी मासरे से विषय रे आलोचना करिबा। केतु आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे, सूर्य एवं बुध आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान रहिबे, शनि आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान रहिबे, शुक्र एवं राहु आपणकर नवम भाव रे विराजमान रहिबे, देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे विराजमान रहिबे, मंगल आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान हेबे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। तेबे बंधु माने आपणकर प्रथम भावर अधिपति होचंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती। आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, सूर्य आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती एवं द्वादश भाव रे आपण मंगल विराजमान अछंती। तो 13 फेब्रुआरी परे सूर्य आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेबे बंधु माने एथिपई आपणकर दांत संबंधित किछि समस्या देखा देई पारे। आपण एही मासरे अधिक परिश्रम करंतु नाही, कारण एहार खराब प्रभाव आपणक शरीर उपरे पड़िबो। आपण निजको दुर्बल बोली अनुभव करिवे। आपणकर बेक एवं कांधरे मध्य एही मासरे आपण जंत्रणा अनुभव करिवे। एही मासरे आपण अधिक दूर यात्रा बाहर को कुआडे जांतु नाही। एही मासरे आपणकर राशि रे सूर्य दुर्बल अवस्था रे रहउचंती एवं मंगल मध्य आपणक कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे रहउचंती।
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଡାଉନ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣାବିକା ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ଠାରୁ ବା ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଟିକେ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ସିନସିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲେବର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାଦ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ମତାନ୍ତର ପଛରେ କିଛି କାରଣ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ମାସରେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ମନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ହେବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିନେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ
तो आपणकर पार्टनर मध्य क्रोध स्वभाव टिके देखिबाकू पाइबे कारण सूर्य होउचंती अग्नि तत्वर ग्रह एवं ए सब रे आपन को एडजस्ट करने को पड़िबो आपन को निजको कंट्रोल करने को पड़िबो जदि आपन पारिबे अवॉइड करि पारंती जदि आपण ए सब को अवॉइड करंती कंट्रोल करंती तो आपणकर वैवाहिक जीवन फेब्रुआरी मासरे बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानि नेबा सबुठारु महत्वपूर्ण विषय वस्तु आपणकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तबे बंधु माने कुंडलीर नवम भावटी होइताए आपणकर भाग्यर भाव एवं दशम भावटी होइताए आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव आपणकर कैरियर भाव एवं सप्तम भावटी होइताए आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तो आपणकर नवम भावर अधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणकर कुंडलीर एकादश भावरे विराजमान अछंती। एकादश भावटी होइताए लाभर स्थान ताहले गुरु आपणकर लाभ स्थान रे बहुत भल अवस्था रे विराजमान अछंती। एपरिक शुक्र मध्य आपणकर भाग्य स्थान रे बहुत उच्चस्थ अछंती। एही मासरे शुक्रंकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। तो फेब्रुआरी मासटी आपणकर भाग्य को नहीं बहुत ही भल रहिबो आपन को संपूर्ण रूप से भाग्यर साथ मिलिबो। तो फेब्रुआरी मासरे जदि आपण कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करने को चाहउचंती किंबा कोनोसी बड़ कार्य रे हाथ देबा को चाहउचंती इन्वेस्टमेंट करने को चाहउचंती किंबा जमी गृह इत्यादि किनिबा को चाहउचंती बा जानवाहन इत्यादि किणाकुणी करने को चाहउचंती किछि बड़ इन्वेस्टमेंट करने को चाहउचंती शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट बा ट्रेडिंग रे किंबा मार्केटिंग ए सब रे किछि करबा को चाहउचंती किंबा कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य आयोजन करबा को चाहउचंती किंबा आपणकर कोनोसी मीटिंग किंबा डील रहिछि तो ए सब प्रत्येकटी क्षेत्र रे आपन को सफलता निश्चय प्राप्ति हेबो। तो आपनक पई ए फेब्रुआरी मासटी निश्चिंत सफलतार मास अटे। प्रत्येकटी कार्य रे आपन को भाग्यर साथ मिलिबो कहबा को गले भाग्य आपन को पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कैरियर किपरि रहइबो एही फेब्रुआरी 2025 रे। तो बंधु माने दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव आपणकर कैरियर रो भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति होचंती मंगल जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। एही फेब्रुआरी मासरे मंगलंकर कोनोसी राशि परिवर्तन हेबार नाही। संपूर्ण मासटी मंगल आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे। शनिंकर दृष्टि मध्य आपणकर दशम भाव उपरे रहुअछि। तो फेब्रुआरी मासरे आपणक उपरे कार्यभार अधिक रहिबो। हुएत आपणकर निज काम सहित आपणकर सहकर्मींकर काम आपणको करिबाकू पड़ी पारे आपणको टार्गेट अधिक आसी पारे। यह सहित आपणको बेले बेले काम करिबा पई मन लागि न पारे कारण मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती तो सब बेले आपणकर मन डाइवर्ट हेबो काम कार्य रे आपणकर मन हेतेटा लागिबो नाही। हुएत आपण निज इच्छा रे काम करिवे नचेत काम को आपण इग्नोर करिवे। तो ई फेब्रुआरी मासरे आपणक मध्य आलस्यपण देखादेव एवं चाकरी क्षेत्र रे परिवर्तनर चिंताधारा आपणक मन को आसीबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए फेब्रुआरी 2025 रे। तबे बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। एही मासरे बिजनेस तो आपणकर ठीक ठाक रहिबो मात्र 13-14 फेब्रुआरी परे आपणकर बिजनेस सर्वोत्तम रहिबो मात्र व्यापार रे टिके उच्च नीच देखा देबो। आपण व्यापार रे निजर बाणी उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। तो 13-14 फेब्रुआरी पूर्वरु व्यापार बहुत भल रहिबो एवं 13-14 परे आपणकर व्यापार टिके डाउन होई पारे अप डाउन देखा देई पारे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि सरल एवं सुविधा प्रतिकार विषय रे। जो प्रतिकार गुड़िक करने द्वारा एही मासरे आसुथुबा अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। बंधु माने प्रतिकार स्वरूप आपण माने प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। जेहेतु मंगल आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहउचंती तो प्रत्येक दिन मंगलंकर बीज मंत्रर जप 108 थर निश्चय करंतु।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।